एक्चुअली बढ़िया है ले न खाई तो खाऊ नले हां सती सती खाई ना पानी होते आज आमर हूँ सालमन कहीं ना आम चाहूँ आम सांग टेस्ट करंतु स्कॉटिश सालमन से तो इंग्लैंड सालमन खाऊ ये डाली राइस सालमन मैडम आमर कर काम एटा हो जो प्याज छड़ा एटा रसुन छड़े कि प्याज छड़ा एपटे अछि हम धनिया पुदीना आ एपटे अछि हमर चिकन दीटा पैकेट आछि ऐसे क्यों घूर रहे हो भाई? अब चूचा घर पे नहीं है तो मैं क्या करूं? उसको घर पहुंचाने तक का कहा था, घर की चौकीदारी करने का थोड़ी। तो वैसे भी पंडित जी का काम है। आज हमर एनिवर्सरी माने सेकंड एनिवर्सरी सेति पई कोन कोन सब खाइबा होउची देखत एतले पड़ा लेंबू लूण हळदी बिरयानी मसाला दही पड़िबो जिंजर गार्लिक पड़िबो वरिष्ठा पड़िबो धनिया पुदीना पत्र पड़िबो जिंजर गार्लिक पेस्ट गोटे चिल्ली पड़ी दादर बोले दीटा हमर पड़छ पुदीना एंड धनिया पत्र कटा बरिष्ठा जे होची हमर प्याजर छणा छणा पियाज प्याज कटा प्याज छणा सी तले डार्क ब्राउन कलर हे जिवो ताको बरिष्ठा को जाय पकाउछु हमें दही यूके रे मोस्टली ग्रीक दही मिले ग्रीक दही टिके क्रीमी थाए मात्र आपण माने नॉर्मल देसी दही यूज कर परिबा पूरा एनी मसाज कला वाला बोले मसाज हमको नसीब रे नहीं हमर मसाज चिकन माने लंका गुंडा पकेलो बहुत राग देता हां दियो राग ही जो हाँ बस 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 खतरनाक लंका बुलेट शॉट लंका बुलेट शॉट भारत लंका गुंड बुलेट शॉट लंका थरे खाइबे काली आउ बुढ़िया एरा पका किछ अछि बस ये हमारा बे मेरी नेशन ए मेरी नेशन लुणा वाले दी पड़ी जाई नहीं ए मेरी नेशन रे मैम दे दड़ी 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 मसाज करबा मसाज जोटे के आम मानव को मिलेनी या फिर हमको बहुत पैसा खर्च करिया पड़े ये भाया मसाज दवा पाई माने एते निर्दय भाया न चिकन मारी के मसाज को चिकन एते निर्दयी माने भाया हमको मसाज दरकार ना सुसले मसाज गोटा मसला कंचा लंका साजीरा आउ लुण लूण पड़िबो साजीरा और लूण मिर्चे लुण केते किले सही किले लूण जेमती पूरा एक्सट्रीमली सॉल्टी बन हां हां अच्छा लूण हमर किले चावल को हमें तीन टेबल स्पून पकेलो दे तापर टिके धनिया पुदीना पत्र तो पानी बस एतरे चावल पड़िबो फुटिले हे गेला अच्छा फुटी गले चावल पड़िबो तापर चावल हाँ एबे चावल पड़ले पानी फुटी फुटी आइलानी तळे भी पड़िला चावल आमर फुटिकी छणा हो गला तापर आमर मैरिनेटेड चिकन टा बसी टिके हाफ कुक हो गला चावल पके एकदम खाइदेवा एपटे राति पाई तंदूरी रे प्रिपरेशन
ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ ସୁଧାଂଶୁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଠି ପୋଇ ଗଛ ଅଛି ପୋଇରେ ମଞ୍ଜି ବି ହେଲାଣି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିକି ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ହବ ଜି ତନ୍ଦୁରୀର ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପଡ଼ିଲା ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ ଲୁଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ବାସ୍ ସେତିକି ଗୋଳା ହବ ସେ ଓକେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ମେଥି ପତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ବାସ୍ ସରିଲା ହେଲା ଚିକେନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଉଠେଇ ମାନେ ଆହୁରି ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳ ପକେଇବା ରେଡ଼ି ଥାଉ ତାର ସେମିତି ତଳେ ତାୱା ବସେଇବ ହଁ ପକେଇ ସାରିଲେ ତାୱା ଏକାଥରେ ବସେଇ ଦେଇକି ଆଚ୍ଛା ଦମ୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ ହେଲା ଗୋଟେ କାମ କରେ ଯେତିକି ଜାଗା ହଉନି ସେତିକି କର ଚାଉଳ ପରେ ପକେଇବାନି ଆଉ এইটা নো না হলে এইটারে ইয়ে বলে দিই ଥାଉ ଦେଖିଆ ଏଥିରେ ତ ମେଡ଼େ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକେଇ ଦିଅ ଉପରୁ ଏବେ? ହଁ ଆଇସା ହାତ ନା ବିରିୟାନୀ ମସଲା କେତେ ପକେଇବି କହ ବହୁତ କମ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲେଟ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଘିଅ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁ ସେଇପଟେ ଥା ହେଇଯିବ ଚାଉଳ ଜାଗା ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ପକାଅ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପକାଉଛି ବରିସ୍ତା ଘିଅ ଘରେ ବନେଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଘିଅ ଥାଉ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କର ବିରିୟାନୀ ମସଲା ये ହେଇଗଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଲେୟର କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ଆଇଟଲା କଷ ହେଇଗଲା ମସ୍ତ ଛଡ଼େଇବା କେମିତି କଷଟା କଷର ମାନେ ହେଉଛି ଏଠି କଷ ମାନେ ମସ୍ତ ଆଉ ଟିକେ ପକା ପକା ଦିଲ ଖୋଲିକି ପକା ମ ହଁ ଏତିକି ଥାଉ ଅଳ୍ପ ପକେଇ ମୁଁ ଦିଲ୍ ଖୋଲି ପକେଇଦେବି ତାପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା ସିଏ ଅଳ୍ପ କୁହେ ମୋ ଦିଲ ଖୋଲିକି ପକା ତାପରେ ଘିଅ ପକେଇବା ଦିଲ ଖୋଲିକି ଘିଅ ପକା ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଳ୍ପ କରିବ ତୁମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଟ ଦିଅ ମତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ପକେଇଦେବି ଦେଇଦେବି ହଁ ଏଇଟା ଦେବି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ହଁ କାଢ଼ିଦେବି ଟିକେ କାଟ ଦିଅ ଘିଅ ଦହି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲା ରୋଷେଇଆଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଦେଖାହେବା ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରାହେଇଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଆମର ହେଇଛି ନା ହଁ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଣି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପଚାରନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ନା ଏବେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ବାସିଲା ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଏଥର ଜମିରୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା
ଲାଗିଛି ଟିକେ ଲାଗିଛି ଆସ ମଙ୍ଗ ନା ପାଣି ପକେଇନି ଟିକେ କଲର ଆଉ ଦେବି ରୁହ ତମ ମୁହଁରେ କି ଡର ଏଇଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି मॉडिफिकेशन जो भी करना था कि कस्टमाइजेशन वो सब हो गया क्या ओके Yes. 1 Two. 2 3 Start. Happy anniversary. हैप्पी सेकंड एनिवर्सरी ତମକୁ ଆଗ अबे तमे दी जण को प्रथम तमर एनिवर्सरी दियो ओ माय गॉड यस Cheese cake. चीज केक ना या cheers to our friendship ये मुझे तो ठीक है Hey, तुमको दिया ला दी टिकिया रू दी रू काढ़ी लटिया जामुन तुम्हें तुम बसारे 2 ରୁ 3 हुआ हला हमें सैया चाहिए ଧର ନା ହାତ ଧର thank you so much अबे मु वीडियो ही ऑन करिनी हला गले हला बस हो गला यस आउथर साप पक से वीडियो हेला तापर तो जेजा जागत हां तो केक पको को ये देखो इतना दे और दिया ଦିଟା ରୋଷେଇଆ ଲାଗିଛି ଅଲଗା ଲେବୁଲର ରୋଷେଇ ଏଠି ହଉଛି पूरा गाढ़ा है सेटा अल्प पकई ପକେଇ ଦେଉଛି ସବୁ ପକେଇ ଦେବି ସବୁ ପକେଇ ଦେବି ନା ସବୁ ପକାନି ବି ଖାଇପାରିବି ନ ଖାଇପାରିବି ଖାଉ ନହେଲେ ହଁ ସେଠି 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 ଆଉ କଣ ଦରକାର ବହୁତ ଅଛି ନା କେନ୍ତା ସସ୍ ପଡଲା ଆଉ କଣ ସସ୍ ଅଛି ତମରେ तुझे हिस्ट्री केते कथा होला ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲାବ୍ସ बिले देखि दे ରିମାକୁ ବି ଦେଖ सदांशु ते मोर टे झाड़ पोछि दे फाइनाली खरा ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଖରା ହଉନି हमें पत्थर गोटे जाउछ ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକି ଯାଉଛୁ तापरे याव किछि ସେତିକି ଜମା? ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପହଞ୍ଚିଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଲାଜ୍କୁ ଆମର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଆମର ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିନଥିଲୁ ଏବେ ବାହାନା ମିଳିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ
वर्षा रे घोड़ा 2 जन केंदी ठिया होइछन्ती अधा मुह करी चिकन आउ सुकुआ भीड़ में भी अकेला तो अकेले आज विदाय रजनी एई तो रास्ते जीवा हमें ऐसा लंदन हमें आ जासी आसब ना आउरी कौन आसब आर मास तुम्हें आसीब आर वर्ष आर मास आउ 15 दिन पर आर वर्ष आर वर्ष तुम आरंभ आस हाँ हाँ ठीक अच्छे